Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. IMC International Feba Burkina ko ka foli tanu walima do otalo ka bela jele segere ni wati o minu sigle do ka aw nyamada IMC International Fe amba ko ka bismillah bi anga top zikri kenakuno anga top zikri bi o bitali ke belebele dola noy o ye zikri dala wane do fana yitu Burkina Faso krengre yala asigle do wakatu bi ala sunama IMC International ya suro aka plateau belebele ba kambi amna nyingalu tengo ala ani jabili anta akubla da grendara ble ami sigi kata ayra yoro yani soni ala kambe sawama Edra production ati se kadon tuguni shirifi ati se kadon tuguni Shika Hasimika Aidarati seka don tuguni Hopani Madani deni basita de Aidarati seka don tuguni Atumedo ukono ko fitina mwado Aidarati bika fitina bambi Aidarati seka don tuguni Atumedo ukono ko nafolo nyini do Aidarati bika nafolo klambi Shirifiketi seka don tuguni Atumedo ukono ko jama nyini do haidara debika jama di mauma shirifiketi seka don tuguni Alakira Muhammadu fatura halisini Muhammadu mado shirifiketi seka don tuguni Wallahi Alakira burange badara aliyu halisini aliyu mado shirifiketi seka don tuguni Ati seka don tuguni shirifiketi seka don tuguni Mokoti seka shirifide undo Kateme shirifide unka Haidara dunti na shirifide unfanyi Allah Hey bani segena Assalamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Aketo auto ko dajabu Bon ne wolo to Suleiman Jamwe Sanu Kabomi Kabo Burkina Faso ni nga dugu yere to ko Cheriba de dugu marala wala o nere wolo dugu e abu wele ko Cheriba do ni mo mi bora de dugu le bitara wa dugu an dugu ni bi o flancher na o ko daga o feri wala dugu tala ko aha dugu tala no dugu tala o ne wolo dugu bo ko daga o de bi feri o rola wala acce ñu manuti wala o feri wala o ne ka bodu alhamdulillah inshallah ajara anye ñingal dama de bi ambulo ka tengu zikri warabala ni oye zikri masado fanaye ni oye zikri solo sanogo komi aya bodugu de fo sisa wala zikri solo sanogo anga ñingal folo e dona zikri la jogodi ibse ko ñefo ayewa sabula do ye zikri ye aywa akadire dron do panaka do fanaya ye cena aywa bo warbi sorala olu fana dunala do fana dunala kanu do di kama aywa mais eta kera chogodi e duna zikir dala ibse ka bude fo wala wala alhamdulillah ami alafu ka ala barakada ka soli ke kira folo ani kira labanka ka bunye sigi ankara mo ma Seydi Cheikh Ousmane Madani Khaydara ala ka na fana baraka lor may wala ka fulele jama bela jirin fo ka yere fo vraiment alhamdulillah question na jaranye ne duna zikridala wajulu kenede kan bana anga villagera anga mo no e o sasbuli ni wajulu tumbe alilu kumto ka zikruda a jaranye an fana duna la feti alere nana ke wajulu kelaye donc ale ti se ka zikruda tuguni an fana adda ka adati an kono tu ya da ka mo no so jedron wajulu kene ka damine na tini voilà e ga zikruda damine na tini inshallah mais masa solo ni oye zikri solo salo anya ye ika zikru chama chenre la akadi kosobe mais mo yani ka do fendo la comme directement yere yo nyefo
ayiwa ka fɔ ko Usaye Boli ale de tun bɛ zikiri da aw y'a ye o de fɛ o diyara aw ye a yɛrɛ donna la mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la karamɔgɔ dɔ bɛ e bolo zikiri da sira fɛ wa mɔgɔ min ye e kalan yɛrɛ komi sisan i b'a dɔn e bɛ fɔliw kɛ sabu i ye dɔnkili dumani caman bɔ an bɛna tila ka se i ka dɔnkili dɔw ma ɲɛfɛ awɔ mais est ce que karamɔgɔ b'e la kalanfa b'e la komi zikiridala dɔw b'a fɔ ne karamɔgɔ ye karisa ye ne karamɔgɔ ye karisa ye e ka karamɔgɔ ye jɔn ye. Bon alhamdulillah o kuma nin diyara n ye ne fɛ Ansaru zikiridala ɲuman bɛɛ ye ne karamɔgɔ ye voilà maa o maa ye Ansaru zikiridala ɲuman ye ko o bɛ ne ni san cɛ o bɛɛ ye ne karamɔgɔ ye solo b'o la nun danbele b'o la ka taa mɔgɔ o mɔgɔ sera an ni san cɛ o bɛɛ ye ne karamɔgɔ ye parce que an bɛ leçon ta o bɛɛ ka dɔnkiliw de kɔnɔ voilà donc ne kɔni fɛ o bɛɛ ye ne karamɔgɔ ye. I ye kuma dɔ fɔ o yɔrɔ la ye a bɛ mɔgɔ marqué dɔɔnin i ko Ansaru zikiridala bɛɛ ye e karamɔgɔ ye mais minnu tɛ Ansaru la don kosɔrɔ ni tɔgɔ b'o la jamu b'o la zikirida sira fɛ olu fana ka ko bɛ kɛ cogo min. Bon ne ye Ansaru zikiridala de ye ne bɛ danbe ka taa Ansaru zikiridala de ma donc ne bɛ baara kɛ n'olu ka sariya de ye ne bɛ baara kɛ olu ka hukumu de kɔnɔ voilà. O diyara an ye an b'i fo la k'i waleɲuman dɔn Zikiri Solo Sanogo kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲininkali min bɛ nin kɔfɛ k'a tɛngu i la ni zikirida in na komi zikiridala caman bɛ yen o ye jatigi ɲumanbaw sɔrɔ o ka zikiridaw sira fɛ dɔw y'o kanu ka lu di dɔw ma dɔw yɛrɛ bolifɛn ɲumanw di dɔw ma mobilibaw dira dɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Zikiri Masa Solo est ce que e ka jatigi ko o bɛ cogo jumɛn. Bon alhamdulillah an bɛ Ala fo o siraw kan jatigiw b'an bolo minnu y'an jigiw tugu gɛlɛya don na voilà an karamɔgɔ yɛrɛ b'o la n'o ye Usaze Boli ye Ceriba o y'an jatigi fɔlɔ ye min y'a jira jama bɛɛ la ko ale ne fara a denw kan. Bon ni mɔgɔ k'a ye fara a denw kan o y'a ka fɛn bɛɛ toli ye ta ye quoi. Voilà o la an bɛ kɛnɛ kan an bɛ Usaze Boli fo ale min ko a ye ne fara a denw kan. Bon o kɔfɛ ka profiter ka jatigikɛ fo fana Faransi n'o ye Fode Bayo ye. Fode Bayo a y'a jateminɛ a ye fɛn caman kɛ mɔgɔw ye nka a ye fɛn kɛ ne ye min tɛ ɲinɛ a kɔ voilà min tɛ ɲinɛ a kɔ ne y'a jateminɛ hali ne ka kilipu fɛn ninnu na ale de jɔra n'a koɲɛ ninnu bɛɛ ye jatigiya tɛ tɛmɛ o kan kɔfɛ fana ne nali Bobo yan n ka jatigikɛ n'o ye Haruna Jene Busanga Fama voilà ne bɛ jigin ale de fɛ ni ne nana a b'a ka muso ka moto de ta k'a di ne ma ne kan ka ko bɛɛ kɛ tant que ne ma taa moto nin to k'a bila la quoi a y'a ka du yɛrɛ ka bon kelen ne ma kɔnɔ ni nana kuma o kuma n bɛ jigin voilà donc vraiment jatigiw bɛ yen o y'a ye an ye minnu ta sanfɛ n'o tɛ ka taa yɔrɔjanw na alhamdulillah an bɛ Ala tanu jatigi ko siraw kan inchallah. O diyara an ye Zikiri Masa Solo Sanogo an b'i fo la k'i waleɲuman dɔn o jatigi ɲumanw sɔrɔlen kɔfɛ Zikiri Solo Sanogo ɲininkali min bɛ yen nin kɔfɛ k'a tɛngu i la o ye Zikiri Solo Sanogo est ce que e ye furu kɛ. Oui alhamdulillah n ye furu kɛ. Zikiri Solo i ye furu kɛ. Muso joli de b'i bolo nin waati. Kelen b'i bolo fɔlɔ. Ayiwa bon sisan kelen de b'e bolo fɔlɔ. I mako b'a la ka dɔ wɛrɛ fara kan dɛ. Bon ni an ka ko kɔni an kɔni bɛ fɛ ka taa n'a ye f'a laban na naani na kɔni. A laban o ye naaninan ye. O ye naani ye. Ayiwa kɛnɛ o bɛ kɔni n'Ala sɔnna. Ala k'a di sababa bɛɛ. Abi. Ayiwa an lamɛnbaaw a yɛrɛ ye masakɛ n'o ye Zikiri Solo Sanogo. Mashallah. A ko kelen de bɛ filɛ. Ayiwa n'a sɔrɔ n'a bɛna candidat déposer ayiwa ka kɛ filanan ni sabanan a yɛrɛ ko k'a bɛ taa kuncɛ naani. Ala k'a ɲɛ k'a d'a ma. Zikiri Solo est ce que denw bɛ yen. Alhamdulillah den kelen bɛ n bolo. Voilà min tɔgɔ ko Abdulhamid Keski. Alahu akibar. Voilà e y'o tɔgɔ da Keski la. Voilà o kɛra. Alhamdulillah. O diyara n ye o la n b'i fo la k'i waleɲuman dɔn. Mais sigi yɛrɛ kunba fana ye fɛn dɔ ye ni o ye i filɛ ka kilipu dumanba dɔ de labɛn dɔnkili in yɛrɛ fana ye kabako koba ye
sabu i ka dɔnkili titiri kɔnɔ i ko a tɛ se ka dɔn tuguni ko sirikɛ tɛ se ka dɔn tuguni mais fɛn min c'est-à-dire fɛn min bɛ mɔgɔw bolo dɔw bi kan ka wari di dɔw bi kan ka du di a ma dɔw bi kan ka o cogo bɛɛ lajɛlen ka ye mɔgɔ dɔw bi kan ka dileki bɔ su ani tile ka bolo a nɔfɛ sen tigɛ ni fɛnw mais e ko ko o tɛ se ka dɔn tuguni mais i ka nin dɔnkili na i bɛ fɛ ka mun de fɔ a ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sirikɛ ka ko ye n'o ye Hayidara ye. Alhamdulillah question diyara ne ye kojugu parce que depuis dɔnkili in yɛrɛ bɔra mɔgɔ caman ye ɲininkaliw kɛ dɔnkili in na alhamdulillah n'a kɛra plateau yɛrɛ kan ten mɔgɔ caman bɛna faamu sɔrɔ a la an tɛ taa yɔrɔ jan dɔnkili in yɛrɛ kɔnɔ n ko Alakira Muhamadu fatura hali sini Muhamadu ma dɔn hali sini Muhamadu ma dɔn ni Muhamadu tun dɔnna min tun bɛ diɲɛ kɔnɔ bi a tun tɛ kɛ oui jolibɔn min tun bɛ diɲɛ kɔnɔ ni Muhamadu tun dɔnna a tun tɛ kɛ donc Muhamadu yɛrɛ ma dɔn donc comme o fɔra a kɔnɔ o kan ka ɲininkali yɛrɛ kɛ jaabi ye nka an bɛna an karamɔgɔ yɛrɛ ka côté la mun na n ko karamɔgɔ tɛ se ka dɔn bi nin yɛrɛ la dɔw ye karamɔgɔ miiri fɛn min ye mɔgɔw ye karamɔgɔ miiri fɛn min ye o ye nana sɔrɔ ale yɛrɛ tɛ donc o kɔrɔ de ko n'i ye mɔgɔ miiri ni fɛn dɔ ye n'i nana sɔrɔ n'ale tɛ o kɔrɔ de ko i m'a dɔn ba Masa Solomana naam an b'i lamɛn i n'a fɔ ko dɔnkili kɔnɔ dɔw hakili la karamɔgɔ ka ko daminɛ tuma na karamɔgɔ caman bɛɛ tun y'a confirmer ko karamɔgɔ ye fitinamɔgɔ de ye oui ko a bɛ denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan ka fitina wuli jamana na mais bi bi in na n'an bɛ mɔgɔ dɔn n'a bɛ fɔ a ma ko ambassadeur de la paix o ye karamɔgɔ ye o ye kelen o ye karamɔgɔ ye bon minnu tun ko fitinamɔgɔ don est ce que olu y'a dɔn wa olu tuma dɔn bon bi bi in na mɔgɔ minnu yɛrɛ b'a kɔ bi an bɛ bɔ n'a ye kɔfɛ yɔrɔ na minnu m'a dɔn minnu yɛrɛ ye ansaru ye bi in na minnu k'olu ye ninnu de ye i n'a fɔ ko olu yɛrɛ ka question na ko y'o ka ninw d'a ma ka boli a ko ka fɛn ninnu bɛɛ kɛ hali bi k'olu yɛrɛ m'a dɔn n'i ye ansaru ɲɛmɔgɔw bɛɛ yɛrɛ ta olu yɛrɛ mako b'a la karamɔgɔ ka fɛn dɔ fɔ an ye a ye nin kɛ n ye o y'o ɲini karamɔgɔ fɛ fo ka dɛsɛ o ma sɔrɔ o ma sɔrɔ ni mɔgɔ dɔ tun ye karamɔgɔ ye a tun bɛ ansaru bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n mako bɛ nin fɛn in na bi ne yɛrɛ tɔgɔ la a tun bɛ k'a ye mais olu yɛrɛ b'a kɔ ka nin fɛn nin bɛɛ k'a ye dɛ hali u bɛ nin bɛɛ la o fɛ ka karamɔgɔ yɛrɛ de k'a fɔ n bɛ nin fɛ oui donc hali sisan olu yɛrɛ fana b'a k'o ma karamɔgɔ dɔn voilà karamɔgɔ tɛ se ka dɔn an b'a ye de an tɛ se k'a dɔn voilà mɔgɔw karamɔgɔ yɛrɛ ka kuma dɔw bɛ yen a ko n'ale tun ma kɛ sirifu de ye mɔgɔw tun bɛna sirifu dɔn voilà n'ale tun ma kɛ sirifu ye mɔgɔw tun bɛ sirifu dɔn mais ala sɔnna ale yɛrɛ kɛra sirifu ye komi a bɛ an ka dɔnkili kɔnɔ cogo min na sirifudenw yɛrɛ tun n'o yɛrɛ fɔ an ye voilà mɔgɔ dɔ de bɛ bɔ ka dɔ fɔ a kan an bɛ profiter o yɔrɔ na ka ala deli ko ala ka yafa an karamɔgɔ ma n'o ye Buna ye naam inshallah ale ye caman fɔ karamɔgɔ kan caman ba Zikiri Solo b'o la ale fana ye caman ba fɔ n'u danbele b'a la a ye caman ba fɔ mais mɔgɔ o mɔgɔ mana fɛn fɔ i bɛ dɔ de fɔ i bɛ dɔɔnin de fɔ a ma lɔn quoi a ma lɔn non a ma lɔn mais Zikiri Solo Masa Sanogo mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la i kelen filɛ nin ye ka o kuma min fɔ ni dɔnkili inspiration nana e la cogo di bari dɔnkili bɛ mɔgɔ dabali ban dɔnkili de inspiration ye nin sɔrɔ cogo di dɔ de ɲinɛ i ma ni mɔɔ ye wa walima e yɛrɛ de ka ɲinini ye ten alhamdulillah ka question nin fana diyara n ye a bɛ kuma dɔ fɔli yɛrɛ nɔgɔya ne ma mɔgɔ caman ko mɔgɔw tɛ zikiri fɛ ko mɔgɔw tɛ zikiri fɛ hali an bɛɛ tun b'a fɔ ko mɔgɔw tɛ zikiri fɛ dɔnkili da la an sɔn bɛ lamɛn cogo min na u b'o fɛ cogo min na u t'an zikiri dalaw fɛ ou bien mɔgɔ minnu tora sanfɛ u b'olu de fɛ bon ne yɛrɛ hakili nana di ne ma tuguni mɔgɔw bɛ zikiri fɛ mɔgɔw tɛ zikiri gansan de fɛ mɔgɔw bɛ fɛ n'i bɛ zikiri bɔ i k'a bɔ fɛn sɔbɛ ye n'o tɛ an ye zikiri bɔ a mɛnna mais depuis ne ye karamɔgɔ ka nin sɔn kelen bɔ
tiɲɛna n b'a fɔ alhamdulilayi n b'a fɔ alhamdulilayi ne yɛrɛ sigira k'a ye sa ko ja mɔgɔw bɛ zikiri fɛ mɔgɔw tɛ zikiri gansan de fɛ sɛbɛ kuma fɔ bon a ye min fɔ cogo min na dɔnkili nin tiɲɛna k'a fɔ ko ne ye nin dɔnkili nin composé de k'a bila k'a fɛn ninnu yaala a ma kɛ tan a ma kɛ tan a ma kɛ ten non 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 parce que n y'o de fɔ an jatigikɛ n'o ye Haruna Jene ale de tun y'a invité a ka furu la Bobo yan donc ne nana ale la ne balimakɛ n'o ye zikiri bulo numéro 1 malien burkinabé vraiment n b'a fo mɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ lo bulo ye ale foli ka kan wallahi parce que bamananw ka kuma don ko ni ko mɔgɔ ye mɔgɔ ye fana kana kɛ wara ye ni mɔgɔ ɲɛn'i ma a ka ɲumanya fɔ ne nan'o de la ne ka kurusi minnu bɛɛ kɛra bulo de ye ne bilasira koɲa ninnu bɛɛ la a bɛnna fana n'ale fana ka son tun bɛ studio ra arrangeur de dara fɛ a ko ne ma ne k'ale bilasira a ka t'o son nin minɛ an taara o son nin minɛ yɔrɔ de la ne y'a ko a ma n ko a ka arrangement nin ka ɲi oui a ka son nin dilan cogoya ka ɲi n ko n'Ala sɔnna comme ne kan ka taga sini n'o tun tɛ n tun bɛna guru ye ka na dɔnkili dɔ kɛ mais ni taali ma ɲɛnabɔ n bɛna filɛ alhamdulilayi ne taara so taali ma se ka ɲɛnabɔ taali nana bila fo tile 2 kan tuguni bon ne taara bulo fɛ sisan bon n bɛna essayer ka taa dɔnkili kelen kɛ a fɛ ka filɛ ne tun bɛ nin bɛɛ la halisa dɔnkili tɛ ne bolo n bɛna taa dɔnkili min la oui oui mais a tun min kɔnɔ ni n taara se kɔni n bɛna essayer ka comme n ka première fois lo ka son kɛ yɛrɛ Bobo o de kɛra nin ye donc alhamdulilayi an taara to bulo yɛrɛ fɛ baro la baro nin kɔnɔna la n'an bɛ télé filɛra an tora baro nin kɔnɔ i b'a lɔn ɲɔgɔn sama de b'a nin na dɔ de ko baro nin kɔnɔ nin ko mɔgɔw bɛ wuli karamɔgɔ kɔ ka kuma ninnu fɔ ko mais i bɛ kuma dɔ yɛrɛ mɛn f'i jaabi tigɛ n ko ni karamɔgɔ kumana dɔrɔn k'i b'a ye ko mɔgɔw bɛ lafiya ale yɛrɛ y'o fɔ ka tila ka lɔn ko karamɔgɔ yɛrɛ tɛ se ka lɔn de quoi a ko karamɔgɔ tɛ se ka lɔn ne sina ka n yɛrɛ retirer ka bɔ baro nin kɔnɔ karamɔgɔ tɛ se ka lɔn est-ce que karamɔgɔ tɛ se ka lɔn a tɛ se ka kɛ dɔnkili ye ayiwa ne ko bulo ma n ko an ka taa studio na n ko ne ye dɔnkili sɔrɔ ko ne ye dɔnkili sɔrɔ cogo di n ko non n ko serifikɛ tɛ se ka dɔn tuguni dɔnkili nana tan de an bɔra bulo fɛ yan'an ka se studio ra kuma minnu donna a kɔnɔ ne y'o bɛɛ classé a kɔnɔ de yan'an ka se voilà a kɛra ten de ouais maître Zikiri ne yɛrɛ ye dɔnkili in bɔ fana tiɲɛna dɔnkili in bɔra ne yɛrɛ kɔni tun ma dɔnkili in dɔn n k'a diyara fo ne taatɔ Wagadugu mɔgɔw tora ka ne wele car kɔnɔ de fo de Bayo b'o la kanuɲɔgɔnw caman b'o la ne yɛlɛla groupe dɔ kan k'a ye u bɛ ka commentaire kɛ ko Solo ye son dɔ bɔ karamɔgɔ la min ko depuis Solo bɛ yen Solo ma deli ka son ni ɲɔgɔnna bɔ k'a ye Allahu Akbar an bɛ profiter fana ka an kanuɲɔgɔn dɔ fo n'o ye Hamusa Dɛmɛ ye Ala ka hinɛ a la amin inchallah Hamusa ye ne wele ka vocal ci ne ma a vocal fila n'i ye vocal fila nin lamɛn i bɛ karamɔgɔ lɔn wallahi i bɛ dɔ lɔn karamɔgɔ ko la tiɲɛ na a ye fɛn caman fɔ dɔnkili nin kanu kama donc vraiment an b'a fɔ dɔrɔn dɔnkili nin nana ten de k'a fɔ ko non fɛn dɔ a composera ka bila an ka sɛbɛn ka fɛn dɔ sɛbɛnlen ka fɛn yɛrɛ o fana ma nɔgɔ Solo yɛrɛ ma ni si ma sɔrɔ la o y'a sɔrɔ e karila la dɔrɔn wa ka kɛ o kumana dɔnkili wayulama de bɛ jigin e ka walima cogo di de bari a kɛla komi ni ne y'a fɔ i ka kuma na a kɛla komi dɔnkili yɛrɛ a wayulama de bɛ jigin e ka sa quoi bon dɔnkili wayulama bon an b'a fɔ ten fɛn min ni fɛn o fɛn yɛrɛ kanu donn'i la n'i y'a ta sɛbɛ ye i bɛ ɲɛ sɔrɔ a la kosɛbɛ voilà dɔnkili yɛrɛ de diyara ne ye kosɛbɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la dɔnkili yɛrɛ de diyara ne ye voilà donc o kama hali ni ne bɔra circulation na ne ye moto tɛmɛ dɔrɔn fɛn dɔ filɛ nin n'i ko ne k'a kɛ dɔnkili ne bɛ se ouais bibi Allah ni ko ne k'a kɛ dɔnkili ye ne bɔra Wagadugu ka na Bobo yan an ye fɛn minnu ye sira kan n'i ko n k'a kɛ dɔnkili ye n bɛ se
o matériel voilà feka fwa ala ko na wa ami anci mais zikri solo sanogo no ye zikri masa Burkina Faso ni wati avec AMC International Plateau sans fait inchallah nga zikri solo e ka ni zikri ndamine ni ani biche abita sangiri yona bon alhamdulillah ambi ala fu nere ka micro mne ka dongli la wajulu kene kan comme nya fo ci ko mana ko ñew damle na wajulu kene de ka ale kera 2002 voilà chiriba ale kero wa asran ko mi kala na o sa boli fey ale kero kono mais nere ka do studio kono ko ne sene ni na do na studio kono o kera 2011 ne ka son folo ka bo a kera 2011 na yo bo kira Muhammadu la o Muhammadu kira nyonte kinyana voilà kera 2011 kera ka moson boli folo aha 2011 ni 2022 abata comme 100 ans ani kelen jati wonana voilà masa solo ajaraye kifo ki walima do ola ki barkada alhamdulillah mais zikri aywa solo sanogo ni wati ne bado zikri dalaw fananinka koromatigelu kacca kosobe ano kam mako mais zikri solo eni zikri dala jume yere de blale do nyana est-ce que biso ko fanya est-ce que ni zikri dala do be minum blale do nyana wa sabu zikri dala ka koromatigelu ka jabi de bon alhamdulillah non comme ni ya yeni koromatigelu be ke kuma no ya sore yela sanfe comme anu masi sanfe folo pour le moment ni zikri dala be kadi abe eni zikri dala be kadi oui parce que ne yɛrɛ de ye mɔgɔ ye hali ka bɔ zikiri dala fɛn yɛrɛ kɔnɔ kɛlɛ yɛrɛ de ma nɔgɔn ne ma ne b'a lɔn an bɛ ɲɔgɔn sama fɛn min nɔfɛ o ye e ka bila ne ɲɛ o de ou bien e ka tɛmɛ e bi ne ɲɛ ou bien ne bɛ ne ɲɛ an bɛ ɲɔgɔn sama o de kan tɛ mais ni ne ye to ɲɛ ka ban a ma ban o fana ye kuma de o kuma e t'a fɛ ka taa ɲɛ o bɛ cogo e ti ka bila ɲɛfɛla la mais fo k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ min to kɔfɛ fana i mago bɛ fɛn min na i b'o sɔrɔ i bɛ ɲɛfɛ o i bɛ kɔfɛ o i laɲini ye fɛn min ye n'i y'o sɔrɔ ka ban a banna o fana b'a la voilà siga foyi t'o la ala k'a ɲɛ k'a ami zikiri masa solo sanogo a y'a yɛrɛ saba ka bɔ o kɔnɔ o jaabi ɲɛna an bi a fɔ k'a waleɲuman dɔn inchallah hali bi zikiri solo sanogo ayiwa an bɛ ɲɔgɔn na e ni Haidara ka relation e ne dogli duman ba nun da Haidara la o kuma na Haidara de wari di aw ma ka ni dogli ba de nun bɛɛ da Haidara la wa walima kanu yɛrɛ de kama a bɛ wuli ka nun da mɔgɔ dɔ la ten wa a ka ko nun ti kan ka faamu kosɛbɛ quoi est ce que i bɛ se ka mun de fɔ n ye bari e ko a tɛ se ka dɔn tugun ka ni dɔnkili in ka sin ka wari bɔ i kun ka taa don studio la ka nin da i ni Haidara ka relation ko b'a ni ɲɔgɔn cɛ dɛ o kuma na a ye fɛn dɔ d'i ma Guineo la de walima Bangi la de i bɛ se ka min fɔ n ye bon alhamdulillah Guineo tɛ karamɔgɔ ye fɛn di ne ma Bangi yɛrɛ de la wala mɔgɔ min ɲɛna e ma k'i ka vie dilan o ye fɛn di ma Bangi yɛrɛ de la wala karamɔgɔ ka kumakan kelen o ye ne mako ɲɛ o kɛra sababu ye ne ni n ka famille sera ka bɛn o kɛra sababu ye ne sera k'an fa valeur dɔn k'an ba valeur dɔn k'an kanuɲɔgɔn valeur dɔn donc fɛn foyi ti ne bolo ni ne bɛ se k'o gɛlɛya karamɔgɔ ma quoi m'a dɔn k'o fisaya karamɔgɔ ma kosɛbɛ voilà nin wagatinin yɛrɛ la mɔnɛ de bɛ n na n'o tɛ dɔnkili kelen tɛ dɛ a bɛ n kɔnɔ n ka album kuturu de kɛ a bɛɛ ka kɛ karamɔgɔ tɔgɔ la Allahu akbar voilà parce que a ye min ɲɛ ne ye ne ka vie la ne ɲɛ tɛ fɛn na min sera k'o ɲɛ wallahi karamɔgɔ kama an bɛ sigiyɔrɔ ɲɛnama na karamɔgɔ kama an ni mɔgɔ caman donna ɲɔgɔn na minnu ye danaya d'an kan karamɔgɔ kama an ye hɛrɛw caman sɔrɔ quoi voilà hɛrɛw caman sɔrɔla an ye kanuɲɔgɔnw caman sɔrɔ jatigiw caman sɔrɔla k'a ye ko anw ɲɔgɔnna bɛ jatigi sɔrɔ fo yanni Faransi ni karamɔgɔ kama tɛ o kɛ man di o fana ye tiɲɛ ye voilà k'a ye fana ko i bɛna jigin mɔgɔ fɛ yan k'a muso ka moto ta k'a d'i ma 1,1 ni kɔ ni karamɔgɔ kama tɛ o kɛ man di
i bi si aka bon wono abi dumuni fi ka séjour da fara i bi sira ɲini ka taa i t'a dɔn fana a bɛ se ka fɛn d'i ma ni karamɔgɔ tɛ ale ye busanga de ye ne ye dafin ye ayiwa masa solo siga foyi t'a la voilà donc ne bɛ se k'a fɔ dɔrɔn karamɔgɔ ye fɛn kɛ ne ye min n tɛ se k'a juru sara karamɔgɔ ye n ye dɔ de bɔ a la k'o kɛ ka dɔnkili la a la Allahu akbar voilà o diyara an ye inchallah masa solo k'i ko k'i waliba dɔn sabu i ko Haidara tɛ kan ka fɛn di nin waati in na aw ma nin baara ninnu na a ye fɛn di aw ma min ka bon ni nin bɛɛ ye o y'i ka lakali ye ani lamɛnbaaw bɛ se ka faamuyali min sɔrɔ a la o ye nin ye o la Zikiri Solo Sanogo n'o o ye Zikiri masa Burukina Faso cɛ duman don a bɛ wagadu ala ka ni sababa bɛɛ o la Zikiri Solo kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi ladilikan jumɛn bɛ e bolo k'a di zikiridalaw ma sabu i b'a dɔn zikiridalaw ka zikirida bi mɔgɔ caman b'a critiquer kosɛbɛ dɔw b'a fɔ ka fɔli kɛ cogo man ɲi dɔw b'a fɔ dɔnkilida cogo man ɲi kumakan dɔw bɛ sɔrɔ dɔnkiliw kɔnɔ minnu tiɲɛ yɛrɛ la ko n'i y'a lamɛn a bi ten mais e yɛrɛ bɛ se ka mun conseil di zikiridalaw ma e yɛrɛ principal komi e yɛrɛ ye zikiridala ye bon alhamdulillah o kuma nin fana diyara n ye ne bɛ min fɔ dɔrɔn an ka kow k'ala kama o y'a bannen ye voilà sinon k'a fɔ ko ladilikan zikiri bɛ niveau min na bi bi in na ladilikan bɛ se ka di i bɛ min dɔn de ma n'o tɛ i tɛ se ka ladilikan di zikiridalaw bɛɛ ma voilà parce que n'i y'a jateminɛ bi ne yɛrɛ ka denmisɛnnin hakilina ye calcul min di ne ma zikiri tilayɔrɔ 3 dɔw b'a la zikiri de diyar'o ye silamɛw tɛ zikiri de diyar'o ye zikiri taabolo ka ɲi a diyar'o ye olu donn'a la dɔw fana b'a la silamɛw don ansariw tɛ voilà olu fana bɛ yen u bɛ silamɛw don ko bɛɛ ye silamɛya ye mais ansariw tɛ nka dɔw b'a la olu ye ansariw de ye ansariw ka fɛn o fɛn u bɛ y'a bɛɛ la olu fana bɛ yen mais n'i y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'i b'olu ladi kelen na o man nɔgɔn voilà e ni minnu surunyani don ɲɔgɔn na i bɛ kuma k'i yɛrɛ yira olu de la an kan k'a kɛ tan an kan k'a kɛ tan voilà ne bɛ se ka min kɔni fɔ dɔrɔn o de y'o ye an ka ko kɛ ala kama a banna voilà an ka kɛ ala kama zikiridalaw k'a kɛ ala kama voilà mais caman kɔni t'a kɛra ala kama dɛ o danganiya tɛ aw la kosɛbɛ bon sabu i b'a dɔn zikirida kɔni bɛ yɔrɔ min na bi gɛlɛya caman b'a kɔnɔ caman mais i kɔni ye dɔɔnin fɔ i ko k'a kɛ ala kama voilà n'ala sɔnna zikiridalaw nin ye Zikiri Masa Solo Sanogo o y'o ka ci ye ko zikirida ye ala kofɔ ye komi an y'o mɛn cogoya min na zikiridala wanew da o la ko a ka kɛ ala kama so o de cɛ ka ɲi a la kosɛbɛ o la an bɛ Zikiri Solo Sanogo fo ka waleɲuman dɔn a ka nin hakilila ɲuman ninnu na nin waati in na AMC International plateau sanfɛ an ni belebele de tɛgɛlen de ɲɔgɔn na a sɔrɔ man di n y'a fɔ cogoya min na a bɔra fo Wagadugu de kana se yan nɔ wala an y'an tigɛ mana bɔ a fɛ ka se k'a minɛ k'a jɔ plateau kan a ka se ka dakurunya fila fɔ a ye belebele don dɛ zikiridala belebele don wa ni ala sɔnna ma an bɛna tila ka numéro di aw ma an mako mana jɔ a la ɲɛnajɛ fɛn o fɛn na minnu dagalen don ɲɛnajɛ dagalenw an mako mana jɔ a la fɛn o fɛn na n'a kumana a fɛ dɔrɔn o y'a balen n'ala sɔnna ma a bɛ ɲɔgɔn faamu ala k'a ɲɛ k'a di an ma o la mais Zikiri Solo Sanogo k'i ɲininka baarada gɛrɛ bɛ e bolo min ni zikirida tɛ kelen ya bari i b'a dɔn dɔw kɔni balo sirilen don zikirida yɛrɛ la a tɛna ɲɛ o tɛna a dabila o fana bɛ yen mais e principal est-ce que e fana sirilen don zikirida yɛrɛ de la wa walima zikirida kɔni ye baara ye bari dɔnkilida ye métier ye mɔgɔw bɛ fɛn caman sɔrɔ a la mais dɔw fana b'o kɛ u bɛ baara gɛrɛ kɛ mais ɲininkali filɛ nin ye dɛ e bɛ se ka jaabi alhamdulillah o diyara n ye komi i y'a fɔ cogo min na zikirida de kɔni diyara ne ye n'o tɛ ne ye tailleur ye voilà ka siso don fani na k'a kalan ka a kɛ fo n'a tigi y'a don voilà k'a tigi y'a don a bɛ lafiya voilà ne b'o baara de kɛ Allahu akbar mais zikiri de diyara n ye o kama zikiri de nana ni dominer mais hali sisan tailleur kelen in i b'o dɔn kosɛbɛ a bɛ sen na wala Zikiri Solo waati bɛ taa an bɛ taa wagati nɔfɛ ɲininkali ye min ye sisan ne ka tɛngu i la kɛrɛnkɛrɛnnenya la e bɛ se ka mun fɔ i ka faniw ye
sabu i ka dɔnkili ka di i ka fanu ye kosɛbɛ wala sisan ni dɔnkili ka di fanu ye sisan fanu mago b'a la a tɛ se ka dɔn tuguni o kɔfɛ est ce que dɔnkili ɲumanba dɔ labɛn b'i bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'o kɛ k'i ka fanu nisɔndiya wa est ce que o dɔnkili dɔ bɛ yen n'i kelen bɛ k'o labɛn. Alhamdulillah ale dɔnkili ni sirifikɛ tɛ se ka dɔn ka ban a tɛ se ka dɔn tuguni ale kɔfɛ an ye sɔn yɛrɛ bɔ n'o ye an ka sayida ye mama Hayidara o sɔn ni fana alhamdulillah tiɲɛna a diyara mɔgɔw ye mais n'Ala sɔnna fana labɛn wɛrɛw b'an bolo karamɔgɔ fasa la min yɛrɛ bɛna tɛmɛ nin na n'Ala sɔnna o bɛ sira kan. masa n'o ye Zikiri Solo ye o inspiration bɛ yen. O bɛ yen. min bɛna tɛmɛ a tɛ se ka dɔn na tuguni a tɛ se ka dɔn filɛ nin ye o filɛ ka fɛn min kɛ jamana kɔnɔ a tɛ se ka dɔn a y'a ɲini k'a lamɛn quoi kabako de don quoi. a ye inspiration nation min bɔ nin kɔnɔ bon an bɛ ɲɔgɔn na o de la nin waati in na est ce que i bɛ se ka dɔ wɛrɛ bɔ min bɛ se ka kɛ i ka fanu sago ye kosɛbɛ ka tɛmɛ nin kan. oui parce que artistes yɛrɛ ka kuma don n'i ka dɔnkili ɲɛna a bɛ kɛ sababu ye ka inspiration wɛrɛ d'i ma i ka dɔ wɛrɛ dilan ni dɔnkili ma ɲɛ fana a kan ka kɛ sababu ye ka inspiration wɛrɛ d'i ma i ka dɔ wɛrɛ dilan donc ni dɔnkili kelen kɛra sababu ye an ye karamɔgɔ ka dɔnkili wɛrɛ préparer tuguni. Voilà n'Ala sɔnna ne an b'a lɔ o bɛ diya ka tɛmɛ nin kan. Allahu akbar. Voilà inchallah n'Ala sɔnna. Ala k'a ɲɛ k'a d'a ma. Ami ami ami. Komi ko waati korona ka ban. Inchallah. Ni Ala sɔnna ma Zikiri Solo masa Sanogo. Folikan laban jumɛn b'i bolo ka a di i filɛlikɛlaw ma ani i ka fanuw ma ani dugawu kɛrɛnkɛrɛn jumɛn b'i bolo ka a di bɛɛ lajɛlen ma nin waati. Ok alhamdulillah an bɛ Ala fo. Kosɛbɛ. Tiɲɛna ka Ala barikada ka e yɛrɛ fo i ka ŋaniya ɲumanya la artistes bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la zikiridala bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an kanuɲɔgɔn caman tɛmɛna ni kɛnɛ in kan yan vraiment a bɛɛ tɛmɛcogo ɲɛna an b'i fo la vraiment k'an ka fanu bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ye ko u ni sɛgɛn parce que n'i kɛra artiste dɔ ka fani ye i ni sɛgɛn de bɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ dɔw bɛna dɔ fɔ a ma mɔgɔ dɔw bɛna kɛ tan mais an bɛ min fɔ an ka fanu ye dɔrɔn u ka muɲu u ka sabali an pɛrɛnnen don tuma o tuma k'u nisɔndiya voilà n'Ala sɔnna nin taalen kɔfɛ kura wɛrɛ bɛ na an pɛrɛnnen don ka fanuw kɔni nisɔndiya sanga ani wagati bɛɛ lajɛlen na donc an bɛ fanuw fo minnu bɛ Burukina minnu bɛ Côte d'Ivoire an ka terikɛ kelen bɛ Côte d'Ivoire n'o ye Abu Jalo ye n'o ye Maliki Tesube ka Abu Jalo ye mɔgɔ dɔw tiɲɛna cɛ min bɛ ne Solo yɛrɛ wele sanga ni wagati bɛɛ o la ka fɛnw ci n ma o b'a la an b'a fo k'a barikada ka Ivoirien bɛɛ lajɛlen fo ale tɔgɔ la olu yɛrɛ ko o boro mana bɔlen don n'Ala sɔnna an bɛna taa bɔ yen an bɛ sira kan inchallah vraiment an bɛ bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la n bɛ foli laban min ye ne jigiya yɛrɛ ye n'o ye Osazi Boli ye Ceriba cɛ min tiɲɛna an tɛ se k'a fo k'a ban seulement an b'a fɔ dɔrɔn ko a sara bɛ Ala bolo a sara bɛ Ala bolo o b'a bɔ quoi ka sababu ɲuman fɔ min kɛra sababu yɛrɛ ye ne ka sigi plateau kan n'o ye Fode Bayo ye France tiɲɛna Fode ye fɛn kɛ ne ye n tɛ se ka ɲinɛ a kɔ n tɛ se ka ɲinɛ a kɔ mais n b'a fɔ dɔrɔn ko a sara bɛ Ala bolo Ala ka sara in kɛ alijinɛ sara ye kɛto bɛ nin kan sɔli ala rasul sɔli ka Zikiri Solo masa Sanogo k'i fo k'i waleɲuman dɔn ka fɔ ko Ala k'a ni dɛmɛ Ala ka hɛrɛ kɛ ani ye tumana min na n'i sɔnna k'an ka wele jaabi ne ka na AMC International plateau kan vraiment k'i fo k'i waleɲuman dɔn o la AMC International filɛbagaw ka aw bɛɛ lajɛlen fo yan kuma nin waati Ala sɔnna ma ani Zikiri masa Solo de tun bɛ ɲɔgɔn na ayiwa Ala sɔnna ma nin bɛ kɛ émission kuncɛli ye nka Zikiri Solo a ka émission kun tɛ cɛ nin na dɛ ayiwa n'a fɔra ko zikiridala wane ka na sigi tabali kan plateau kan ka nin bɛɛ lajɛlen fɔ fanew aw t'a fɛ ka dɔɔni mɛn a yɛrɛ da live la wa wala n'an y'o live sɔrɔ o la an b'o kɛ ka baara kuncɛ ne bolo bi tiɲɛ ala dɛ wala Zikiri masa Solo Sanogo fanew mago bɛ i voix la naturel i ka dɔɔni fɔ an ye ten ayiwa sira bɛ yen i bisimila. A tɛ se ka dɔn sirifikɛ tɛ se ka dɔn tuguni madani den ni basi tan de Hayidara tɛ se ka dɔn tuguni a tun bɛ dɔw kɔnɔ ko fitina mɔgɔ don Hayidara de bi ka fitina ban bi Hayidara tɛ se ka dɔn tuguni
a tun bɛ dɔw kɔnɔ ko nafolo ɲini don Haidara de bi ka nafolo kilan bi sirifikɛ tɛ se ka dɔn tuguni. a ni ce ayiwa salamu alaikum warahmatulahi taala wabarakatuh ala ka siɲɛ gɛrɛ jira an bɛɛ lajɛlen la wasalaam.